Video wakatara suno ka sarunda. Naki? Yan guys, papunta na kami dun guys sa lake kung saan kami magka-camping. Yan, stop over muna kami dito guys kasi sabi ng asawa ko matatanaw daw dito guys yung lake kung saan kami magka-camping. Napakaganda daw guys ng view. Kaya ayan, nag-stop over kami dito. Tama nga naman guys yung asawa ko guys. Napakaganda guys ng view. Matatanaw dito guys kung saan kami magka-camping. Doon daw sa yung sa may dulo daw doon sabi niya. Hindi ko din guys alam kung saan dyan guys. Kaya hindi ko matuturo sa inyo guys, hindi ko kasi alam. Yan guys, yung dalawa kong anak guys. Ang kulit ng bunso ko guys, oh. May pasayaw-sayaw pa yan guys. Sabi ng asawa ko dyan guys, pipicturean ko kayo, sabi naman ng bunso ko. Ayoko daddy ng pictures, gusto ko video. Ang kulit lang talaga, no? Yan nga pala guys, yung tent namin guys, hindi ako nakapag-video, nakalimutan ko. Kitay mo, tabiron dati. Ba. Nasunog ka. Nasunog ka. Nasunog ka. Nagi. Yati na yung dai dukunote. To inattara yayaru. マイがライブでライブ打ちました。ごめん、今ライブじゃないんですけど、ライブしていい？いいよ、だって。うん。押したの？また？直樹のせいだって。Ang kulit talaga guys ng bunso ko guys. Nung nakita niya guys, nagbibideo ako guys. Inaano niya yung mukha niya guys. Iniiba niya yung mukha niya. Nini to naji? Iyo, tatiagiru. Yan guys, kunti pa lang kami guys dito yung nagka-camping guys. Yan guys, yung panganay ko guys, oh. Nasa yata siya ng lake guys, ay ayaw niya paawat guys. Yun oh guys, yung nakasakay guys sa booth na yun guys. Ikiro na! Yuko ikiro dyan! Yan guys, oh hot spring yan guys, oh hot spring. Diyan, lumalabas yung hot spring dyan. Talagang nag-i-enjoy guys yung panganay kong anak guys. Hindi na umahon guys.
ayan guys, may mga katabi na kaming tent guys. Dumami na ang tao guys. Dami na guys, tao guys. Ang dami ng mga tent. Nung dumating kami guys, ilan lang yung may tent guys. Mga 6 lang yata yun. Ganun. Tapos ngayon ang dami na guys. As in, ang dami na. Ang ganda guys ng sunset guys. Yung dalawa kong anak guys, ayaw paawat. Yung asawa ko dyan guys, nilalamig na guys. Pero okay naman kasi siya guys, kasi yung lake guys malamig. Pero kasi guys may hot spring guys. Pag naghuhukay ka, yung lumalabas na tubig guys, hot spring. Mainit yan guys. Ano yan guys? Hot spring yan guys. Tapos yung ano dyan guys is lake. Ito din guys, hot spring. Yan o, lumalabas pa. Ito pala guys, ako yung gumawa nito guys. Ginawa ko siya guys, naghukay ako guys. Kaya dyan sa magpapahinga mamaya guys. Tara, David ten, samoy kara. Karada. Hai. Karada, lay down, lay down. Suko. Asi, masuk guys ten. Paglampas kasi dyan guys, malamig yan. Tapos dito lang yung mainit. Ito yung hot spring. Pag maghukay ka kasi guys, lalabas yung hot spring. Ayan doon guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Doon, oh. Umuusok yan guys, oh. Ayan, nakita nyo guys. Ayan, oh. Umuusok siya guys. Hot spring yan guys. Maghukay ka lang guys ng medyo malalim-lalim yan. Lalabas yung hot spring guys. Oh, hindi oh. Yan guys, oh, lumalabas yung hot spring. May usok. Makikita nyo ba guys? Hot spring yan guys eh. Naghuhukay sila guys kasi lalabas nga guys yung hot spring. Yan oh, paghukay tapos lalabas yung hot spring guys. Kaya maraming hukay din guys. Tingnan mo guys oh, puro hukay yan guys. Mga hukay yan guys.
maraming naghukay. Ayan guys, oh, lumalabas yung hot spring niyo. Yan, sobrang init guys. Takin nyanyay tayo. Toilet ko ya. Ippai. Ya, hora. Otaki-san ga irun da yo. Hora, Otaki-san ga. Kimochi desho? Soko atakai kara. Wa baby, beta-beta da. Alam nyo guys, mga ano na to guys, mga 6:30 PM yata guys, pero maliwanag pa siya guys. Hora, kimochi na no onsen. どうして温泉作ったの？大気のためだぜ。どう？気持ちいいでしょ？それで風邪ひかないよ。So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play,